poser des questions pertinentes. Sur la question des Retiello, évidemment, nous ne pouvons que saluer cet acte. Parce que ces gestes est symbolique justement pour nous de cette nouvelle campagne portée par des citoyens, notamment par des joueurs que nous aussi on a relayé pour permettre de porter le message plus fort. Mais aujourd'hui, nous connaissons les méthodes de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut d'abord nous assurer que sa sécurité n'est pas compromise. Parce qu'il a fait les gestes, vous-même vous parlez des substances nocives, etc. Je pense peut-être que le vice-premier ministre qui a sous sa conduite les services d'intelligence pourra nous en dire plus. Mais ici, il faut nous assurer d'abord qu'il soit en sécurité, qu'il soit en mesure de regagner le pays. Et les autres questions pourraient être abordées à ce moment-là. Uwo ni Patrick Muyaya, umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akaba ari nawe ukuriye abandi mu bijyanye n'itangazamakuru muri iki gihugu. Aho yagarukaga ku mukinnyi ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Eritier Ruvumbu Nzinga. Cyokoza ahari abikinshasa bari bataramenya ko uyu mukinnyi yamaze gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Mu butumwa bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga z'iyi kipe ikunzwe na benshi mu Rwanda, ndetse bamwe bakanabwakira kuri telefone, by'umwihariko abibaruje nk'abakunzi b'iyi kipe, hariho itangazo rigufi cyane riherekejwe n'ifoto y'uyu mukinnyi wari mubezi ikipe igenderaho. Bagira bati itangazo ku bwumvikane bw'impande zombi, Rayon Sport yatandukanye n'umukinnyi Eritier Ruvumbu Nzinga. Ibijyanye n'amajwi y'abanyapolitike n'abakomeye muri Kongo bagaruka kuri uyu mukinnyi byo turaza kubigarukaho, ndetse ayo majwi twayabashyiriye mu Kinyarwanda. Ariko se kandi kuki inkuru ya Eritier Nzinga Ruvumbu ikomeje kwiharira imyanya y'imbere mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda n'ibyo mu mahanga, imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibiganiro byo mu matsinda? Mbere yuko bimenyekana yuko ikipe ya Rayon Sport yatandukanye na Ruvumbu, wayigezemo muri 2020 bwa mbere, akaba ari umukinnyi wayisohokagamo by'igihe gitakagaruka, kandi akaba ari umukinnyi wagiye atanga umusaruro, benshi bagakunda imikinire ye. Icyaganirwagaho n'abatandukanye cyari icyemezo yari yafatiwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryari ryemeje ko ryahagaritse Eritier Ruvumbu Nzinga ukinira Rayon Sport mu bikorwa byose bya ruhago mu gihe cy'iminsi ihwanye n'amezi 6. Mu mukino w'umunsi wa 20 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere wahuje Rayon Sport na Polisi, wagaragayemo igikorwa cyakozwe na Ruvumbu ariko kitishimiwe na benshi. Nyuma y'uko uyu munyekongo atsindiye ikipe ye igitego cya mbere, yakishimiye agaragaza ibimenyetso bya politiki byanenzwe na benshi mu bakunzi ba ruhago mu Rwanda. Mu rwego rwo kwitandukanya n'uyu mukinnyi, ikipe ye yabanje kuvuga ko itandukanyije n'uyu mukinnyi muri ibi bikorwa. Abandi bakurikiyeho ni Ferwafa yahise ihagarika Ruvumbu mu bikorwa byose by'umupira w'amaguru mu gihe kingana n'amezi 6. Iri shyirahamwe kandi ribicishije ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter, ryavuze ko ibyo umukinnyi yakoze bihabanye n'amategeko shingiro na ngengamyitwarire ya Ferwafa na Kafu iyobora ruhago ku mugabane wa Afurika na FIFA iyobora ku isi. Biciye muri komisiyo yigenga ishinzwe imyitwarire muri Ferwafa, uyu munyekongo yahise afatirwa ibihano byo kumara amezi 6 adakina umupira w'amaguru mu Rwanda. Abenshi mu bakunzi ba ruhago mu Rwanda bakaba barakomeje kugaragaza ko uyu mukinnyi ibyo yakoze ari amahano. Ferwafa ikaba yaraboneyeho kwibutsa abanyamuryango bayo ko bakwiye gukurikirana amategeko n'amabwiriza agenga umupira w'amaguru mu Rwanda. Ruvumbu yakoze iki? Ku munota 53 w'umukino wahuzaga ikipe ya Polisi na Rayon Sport, uyu mukinnyi akoresheje akaguru k'imoso yateye umupira uteretse bizwi nka kufra, maze umupira uboneza mu rushunduro. Mu kwishimira igitego, yashyize ikiganza kimwe ku munwa, maze ikindi agikoresha mu buryo bushushanyije nk'imbunda nto y'amasotera, ashyira ku musaya we, ibyerekana ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abaturage bari kwicwa, nyamara isi yose icecetse,
nk'uko byari bimaze iminsi binagaragazwa n'abakinnyi batandukanye bakomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abakinira ikipe y'igihugu baherutse kugera muri kimwe cya kabiri kirushanwa ry'igikombe cya Afurika ryaberaga muri Cote d'Ivoire. Mbere yuko tugaruka kuri Patrick Muyaya, nakubwira ko bamwe mu banyekongo bari bamaze iminsi kuva iki gikorwa cyaba berekana ko ibyo uyu mugabo yakoze ari ubutwari. Bamwe bati igihugu nigikora ibishoboka byose kimufashe gutaha ataha amahoro. Abandi bari batewe impungenge n'ahazaza h'uyu mukinnyi wari mu Rwanda. Imyitwarire n'ibikorwa bya Heritier Ruvumbu Nzinga isa nk'iyari koroje haba mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahakomoka. Byageze naho abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rwego rwo hejuru nabo batangira kubazwa kuri ibi bibazo. Reka mbere kuri iki kibazo cya Jacques Eruba. Ati ikibazo cya kabiri cyerekeye Heritier Ruvumbu. C'est un rapport avec Heritier Ruvumbu, vous connaissez, un footballeur congolais qui a fait montre d'un héroïsme en plein Rwanda à Kigali, en imitant le geste que vous avez posé lors du dernier conseil de ministres. Alors, ces gestes-là lui vaut le fatwa du Rwanda aujourd'hui. Maintenant, au niveau du gouvernement, est-ce que vous n'avez pas pensé à une quelconque stratégie d'abord, puisqu'on lui demande de demander pardon? Vous n'avez pas pensé à une certaine stratégie diplomatique peut-être pour le ramener au Congo en bonne santé, j'insiste bien en bonne santé, sans avoir dans son corps quelques éléments nocifs? Ou des deux, est-ce que vous n'avez pas pensé par exemple à une certaine décoration, puisque c'est quand même un acte héroïque qu'il a posé en tant que Congolais à Kigali? Patrick Muyaya nta kuzuyaza nawe yasubije gutya. Poser des questions pertinentes. Ku kibazo cya Ruvumbu, sur la question d'Heritier, évidemment, nous ne pouvons que saluer cet acte. Parce que ces gestes est symbolique justement pour nous de cette nouvelle campagne portée par des citoyens, notamment par des joueurs que nous aussi on a relayé pour permettre de porter le message plus fort. Mais aujourd'hui, nous connaissons les méthodes de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut d'abord nous assurer que sa sécurité n'est pas compromise. Parce qu'il a fait les gestes, vous-même vous parlez des substances nocives, etc. Je pense peut-être que le vice-premier ministre qui a sous sa conduite les services d'intelligence pourra nous en dire plus. Mais ici, il faut nous assurer d'abord qu'il soit en sécurité, qu'il soit en mesure de regagner le pays. Et les autres questions pourraient être abordées à ce moment-là. Wenda ibijyanye n'ibivugwa na Minisitiri w'Umutekano akaba na Minisitiri w'Intebe wungirije byo turahura nabyo mu bindi biganiro. Heritier Ruvumbu Nzinga yageze bwa mbere mu Rwanda muri 2016 ubwo u Rwanda rwari rwakiriye irushanwa rya CHAN. N'abanyarwanda benshi batangiye kumenyera uyu mukinnyi wari ukiri muto. Ukurikije ibyemezo byafatiwe Heritier Ruvumbu Nzinga ndetse n'uburyo imyitwarire yahagurukije abanyapolitike bakomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukanita cyane ku buryo abanyarwanda basubije ku myitwarire ya Ruvumbu, ntabwo waba wibeshye uhise uvuga ko ibijyanye no kuba uyu mukinnyi azongera kugaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru mu Rwanda byaba byashyizweho akadomo bitari ibi by'amezi 6 gusa. Ahubwo uyu mukinnyi akaba adashobora kuzongera gukina mu Rwanda mu bihe bya vuba, ndetse bikaba binagoranye cyane ko yazongera kugira ibikorwa by'umupira w'amaguru akorera ku butaka bw'u Rwanda, keretse igihe umubano mubi uri hagati y'ibihugu byombi warangira, noneho hakaza ukumvikana akongera kuba kugenderana hagati y'ibihugu byombi, hakaza ubwumvikane, ndetse n'ibingibi bikaba byasibangana nubwo bisa nk'ibitoroshye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda muri iyi minsi bibanye nabi bitari byo guca ku ruhande. U Rwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana no gufatanya n'umutwe wa FDLR. U Rwanda rushinja kubugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ikaba ifatanya n'uyu mutwe mu mugambi mubisha wo kongera guhekura u Rwanda. Ni mu gihe kandi ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bushinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa M23. Ni umutwe usa nkaho wazonze cyane igisirikare cy'iki gihugu, by'umwihariko mu ntambara y'ubuye rwagati muri 2022. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irakoresha imbaraga zose kugira ngo ibashe gutsinda uyu mutwe, ariko bisa nkaho bikomeje kugorana. Cyokoza ingorane ziri muri iyi ntambara zikaba ari uko hari benshi bafite impungenge z'uko intambara ishobora kuvamo intambara y'akarere aho kuba intambara ibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cya Ruvumbu nacyo gishobora kuba ikindi kirungo mu byatumye umubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda uba mubi, ndetse no kuri iyi nshuro uburakari ku mpande zombi bukaba bukomeza kugenda buzamuka. Reka mbashimire ko tubanye muri iki kiganiro, twongere tuze kubana mu yandi makuru n'ibiganiro binyuzwa kuri Nkuye mu Rugeyive Official.